Then off to Cartagena, Colombia's chief seaport, where the coffee is shipped to the United States. And from where we, too, depart from South America with many pleasant memories.
first port of call for the cruising cadets is the ancient city of Cartagena on the Caribbean side of the Republic of Colombia. Cartagena, once the shipping point for the fabulous wealth of the Incas, brought down the overland trails on its way to the coffers of imperial Spain. A city often looted by buccaneers in the freebooting days of the Spanish Main. A city full of interesting sights for the visiting Coast Guard cadets. A busman's holiday for the young cadets. A visit of inspection aboard a Colombian warship. Colombia's small but efficient Navy stands ready to do its part in hemisphere defense. More and more, Colombia is becoming a mecca for tourists. Situated at the crossroads of conquest and trade routes of the Western world, it is rich in age-old places and historic lore. And the cadets make the most of their shore leave at the famous old Latin port.
En la ciudad de Orense se prepara para el bautismo del duque Sánchez Jiménez y la graduación de cadetes de la Armada Nacional. Nadie le cambia, nadie le tocará el problema de esta antigua fortaleza de la hispanidad. Y hoy, como hicieron los siglos de cartageneros, nuestra Armada está lista a defender la integridad de la patria y el bienestar de sus ciudadanos. El buque estadounidense de Francia, de reciente construcción, fue adquirido por el gobierno nacional en la suma aproximada de $1,5 millones y está equipado con los más modernos aparatos. Tiene un desplazamiento de construido con tres lados y está tripulado por personal colombiano. Famosa fragata almirante Panicia, la primera unidad de la Armada, que hizo servicio activo en Perú. Aceptamos una gentil invitación del señor comandante de la Armada, capitán de navío rebelde de la isla Arán, para acompañarle en una velocidad de patrulla íntegramente construida en la base naval de Cartagena. Pasamos por los modernos edificios de los Temas, y luego por el barrio Naranjo y Soy de Salud, suministrados en forma económica al personal de la Armada Nacional. El grupo concierto en pocos minutos cambiará de nombre y será bautizado Santo Jiménez en memoria del gran héroe español del Vigilante. Esta nueva adquisición de la Armada es un eslabón más de la eficaz cadena de abastecimiento de las tropas militares, del transporte de combustibles y del resguardo del orden público de la ciudad. El excelentísimo señor presidente encargado, doctor Roberto Urdaneta Arbeláez, acompañado del primer ministro de Guerra y Comitiva, salen de la escuela en una lancha para participar en los actos de bautismo. El excelentísimo señor obispo de Cartagena, Francisco Menor. Luego rompe la madrina en la tradicional botella de champán. Después de una corta repetición, el comandante piedraísta condecora al presidente de la orden legal, almirante Padilla. El primer magistrado responde con caluroso celeste a la Marina colombiana. Entre tanto, en la actual escuela naval, los 248 cabezas del batallón de infantería de marines forman filas esperando la llegada del señor presidente y su comitiva para celebrar los actos de graduación de los guardias marinos. La escuela naval será ampliada notablemente y para ello adquirió en 600.000 pesos el aeropuerto de Manzanillo de la Alianza para edificar en 52 hectáreas de terreno sus modernos edificios, dotados de todos los requisitos científicos e higiénicos del caso. En la primera fila llegamos a las distinguidas ladrillas del ejército guardia marina, quienes recibirán sus grados de teniente de perder. Señor presidente, condecora al ministro de Guerra, doctor Bernal, al teniente general Rojas Pinito y al general Rodrigo Alcántara. Enseguida presenciamos el solemne acto de relevo que porta el combate de la escuela naval, de manos del doctor oficial, doctor Aúl. Luego se entregan los sables y despachos ejecutivos a los nuevos oficiales. Como primero recibe su sable el teniente Hernán Ramírez Giusti, quien terminó sus estudios tempranos, recibiendo los más altos elogios y felicitaciones. Este joven oficial es legítimo orgullo de la Armada, al igual que sus 10 compañeros de grado, quienes también obtuvieron las mejores calificaciones.
juramento de los nuevos comienzos de servir a la cátedra y defender su integridad en la prenda de la vida. El señor director de la Escuela Nacional condecora al teniente Darío Giusti y premio a los demás oficiales. Luego las madrinas colocan los anillos a sus afortunados altares. En un marcial desfile de honor ante los invitados, termina la colonia de graduación de Guardia Marina del año de 1952. En las horas de la noche del mismo día, en un baile de gala en el Carnaval, se festeja el ascenso de los tenientes Rodrigo, Correa, Echeverri, García Mota, Eduardo Torres, Martín Salazar y demás, quienes acompañados por sus lindas madrinas, se divierten y bailan al son de una magnífica orquesta. Al día siguiente, de nuevo a bordo, sigue la instrucción. La vida de nuestros marinos es dura, pero bella. Aprende las más diversas formas de la técnica y ciencia moderna. Grande y sus horizontes viajando por todo el mundo, siempre listos a defender la integridad de la patria y el bienestar de sus habitantes contra todos los enemigos de la democracia cristiana. La Armada Nacional y el Escuela Naval son centinelas que vigilan continuamente la libertad del país, mientras sus marinos y oficiales buscan la felicidad de un futuro lleno de poder y de grandeza para Colombia.
factoría guipuzcoana se está terminando la construcción de 1 millar de transformadores monofásicos de baño de aceite y refrigeración natural con destino a varias sociedades de la República de Colombia. Son transformadores de condiciones especiales concebidos y fabricados para ser instalados a la intemperie en altitudes superiores a los 2000 metros, donde el aire es capaz de modificar la naturaleza de los materiales empleados. Su potencia es de 10 a 75 kVA. Convenientemente embalados y cargados sobre grandes camiones, van saliendo hacia el muelle bilbaíno de Abando, donde les espera el buque holandés Strabo para su traslado al puerto de Cartagena de Indias. Son 200 grandes cajas cuyo peso total alcanza cerca de 60 toneladas, las cuales forman parte de las exportaciones que en gran volumen está llevando a cabo España a los países de Hispanoamérica. Hasta la fecha han sido entregadas 425 unidades del total de transformadores solicitados por entidades colombianas para su empleo en la industria de aquel país.
Cartagena de Indias fue fundada en 1533 por Pedro de Heredia sobre una isla de arena de forma muy irregular. Su bahía de buen fondo y seguro abrigo permite fondear a cuantas naves busquen refugio. La llamada Boca del Puente o Muralla del Reloj linda con toda una barriada en donde el tiempo parece remansado, con calles sosegadas bordeadas por edificios de sencillo trazado. Son lugares tranquilos de vida al aire libre. Son calles de poco tráfico, donde lo colonial y lo nativo se han injertado hasta llegar a una armonía de estilos. A lo largo de su historia, la ciudad ha sufrido varios sitios memorables. En uno de ellos logró la fama Blas de Lezo, pero ahora Cartagena, así llamada por proceder de dicha ciudad levantina la mayoría de las fuerzas que acompañaban a su fundador, se prepara a recibir la visita de los reyes don Juan Carlos y doña Sofía en base a dos puntos destacables. Ser la primera vez que unos reyes españoles pisan tierra colombiana y además en coincidencia con la fiesta de la raza, el Día de la Hispanidad. En una falúa surcan los reyes la espaciosa bahía. En ella están fondeadas las fragatas Cataluña y Andalucía, que junto a las bautizadas con los nombres de Baleares, Asturias y Extremadura, forman el núcleo de combate más importante de nuestra armada. También las acompañan buques de guerra colombianos. Don Juan Carlos y doña Sofía van a llegar a tierra firme. En el muelle esperan dos compañías del batallón de cadetes de la Marina colombiana preparados para rendir honores. También aguarda el presidente señor López Michelsen con todo el gobierno colombiano. ¡Viva Colombia! De más está el decir que la real visita venía seguida de la natural expectación. Como lo muestran la cantidad de embarcaciones que habían seguido desde la bahía la llegada de los reyes y que no cesaban en su deseo de aproximarse al muelle, en tanto se difundían los compases de los himnos nacionales de ambos países. Luego, el presidente colombiano pronunció las palabras de bienvenida. Majestades, bienvenidos a Cartagena de Indias. Don Antonio de Arévalo, el último restaurador de las murallas de Cartagena, decía de esta plaza fuerte que no solo era una fortificación, sino que era la llave y antimural de todo el reino. Don Juan Carlos contestó al presidente. Señor presidente, cuando el saludo al cañón en la bahía de Cartagena levantaba ecos en los viejos baluartes, mientras la fragata Cataluña cruzaba rumbos que fueron de la flota de tierra firme, me ha llenado un sentimiento solemne de orgullo y de pertenencia. Terminó diciendo el rey: quisiera saludar con mis palabras a todos los ciudadanos de las naciones hermanas de América. Seguidamente, don Juan Carlos y el primer mandatario colombiano pasaron revista a las fuerzas que les rendían honores. Concluidos los actos del recibimiento oficial, los reyes de España se dirigieron hacia la parte antigua de la ciudad para efectuar una evocadora y simbólica apertura. Allí, a la sombra de las antiguas defensas, don Juan Carlos abrió las puertas de la antigua ciudad amurallada. Frente por frente al Palacio Municipal de Cartagena se encuentra emplazada la estatua erigida en homenaje al primer almirante de la mar Océano. Allí hubo un acto en recuerdo al descubridor, una entrega floral, un cumplimiento en homenaje a Cristóbal Colón.
En el interior de la alcaldía, el presidente Michelsen dijo: Quiero, incurriendo en un nuevo acto de piratería, adueñarme de las palabras de Su Majestad el Rey de España en el día de ayer. Decía Su Majestad que para naciones jóvenes como la nuestra no era lo indicado vivir de recuerdos, sino compenetrarnos con los problemas del presente. Va a hablar Su Majestad el Rey de España. Señor presidente, muchas gracias por vuestras generosas palabras, ya que vuestra amabilidad y vuestro afecto nos han hecho posible celebrar en tierra americana el primer 12 de octubre desde mi proclamación como Rey de España. Quisiera compartir con vosotros algunas reflexiones íntimas y como de familia sobre la naturaleza misma de nuestra relación hispanoamericana y sobre aquello que el futuro puede y debe depararnos. España no descubrió América solo para los españoles, sino también para los pueblos del mundo y sobre todo para los pueblos de América, a los que abrió a una civilización fecunda. Fue también en Cartagena de Indias donde tuvo lugar un desfile naval. Don Juan Carlos y doña Sofía, acompañados por el presidente de Colombia y señora, se trasladaron a un navío desde donde lo presenciaron. Unidades modernas de la Armada colombiana, a las que se agregaron las fragatas españolas Cataluña y Andalucía, surcaron las abrigadas aguas de la bahía cartagenera. Numerosas pequeñas embarcaciones continuaban la estela de los navíos, culminando la exhibición naval. Los aplausos y manifestaciones de cariño y simpatía se prodigaban por todos los lugares.
the center of the Spanish Main. The city was founded in 1533 by the Spanish and developed quickly as the riches of the Spanish explorers grew. Today, the city still has the feel of an old Spanish town. The courtyards, the cannons, the fort, and the city walls all create a sense of history here on the Colombian coast. The people who populate Cartagena today reflect all of the different ethnic groups who have made this city what it is. The blacks, the Spanish, and the Indians have all blended together through 400 years of history to create an interesting racial group that populates the northern coast of Colombia today. But for cruise passengers, Cartagena means considerably more than history. It also means emeralds, for this is the emerald capital of the world. And the shops of this city are very busy today as passengers search out one final, last, and great world cruise souvenir. Cartagena de Indias. En bordure de la mer des Caraïbes, cette cité colombienne compte aujourd'hui près d'un demi-million d'habitants. C'est seulement au début de notre siècle qu'elle a littéralement explosé au-delà de ses murailles. Centre commercial, elle attirait les populations rurales en quête de travail. Mais en dépit de cet aspect moderne de son expansion, le paysage urbain de Carthagène demeure profondément marqué par les bâtisses de l'époque coloniale. Les 5 derniers siècles y ont brassé 5 groupes ethniques. À l'époque coloniale, Cartagena de Indias était le plus grand marché aux esclaves de l'Amérique du Sud, profitant de la traite des Noirs. Aujourd'hui, le complexe historique du port et le vieux centre-ville ne sont plus que des attractions pour touristes. Le port lui-même a été rénové. Son équipement technique le classe parmi les plus modernes de l'Amérique du Sud. Les chaloupes et les bateaux des pêcheurs sont à quai dans la baie de Pegasos, c'est-à-dire au centre de Cartagena, et approvisionnent la ville en fruits venant des îles. Au retour, les bateaux emportent des marchandises vers les îles. On
On a classé monument national la partie historique de Carthagène et elle a été reprise sur la liste de l'UNESCO en tant que site à protéger. Le gouvernement colombien est un des signataires de la Convention de l'UNESCO. La liste est un document de travail qui établit en quelque sorte un programme dans la protection des sites et des monuments en danger. Ici, les installations portuaires et la forteresse ont pu être restaurées avec le soutien scientifique et financier de l'UNESCO. Carthagène est située au nord de la Colombie et regroupe en fait plusieurs langues de terrain. Surplombé par une chaîne montagneuse, le site se prêtait admirablement à l'aménagement d'une forteresse. En 1533, après avoir brisé la résistance des habitants de la région, des Indiens, Pedro de Heredia fonde ici la première colonie espagnole, Cartagena de Indias. Bientôt, elle devient le point d'attache et de mouillage de la flotte espagnole et la porte d'entrée vers les richesses de l'Amérique latine. C'est d'ici que partaient les marchandises destinées aux conquérants espagnols dans les villes du Sud. En retour, les mines d'or et d'argent envoyaient leur production de métal précieux à Carthagène, d'où ces richesses prenaient ensuite la mer pour l'Espagne. En 1574, Carthagène obtient droit de cité. Des navires gardent le port, sans cesse attaqués par des pirates et des corsaires. Le roi Philippe II d'Espagne pratique une politique de conquête mondiale. Les guerres contre la France et l'Angleterre se répercutent jusqu'en Amérique latine. L'architecte Bautista Antonelli conçoit les premières fortifications de Carthagène, Getsemani et Islamanga. Le plan d'Antonelli montre le projet de 1595 pour la construction de nouvelles enceintes. Trop simple, les aménagements existants ne suffisaient plus. À tous les points stratégiques, on a construit des fortins militairement mieux conçus. Et pourtant, des pirates français sont parvenus à piller Carthagène en 1697. Les pirates étaient entrés dans la ville en l'attaquant depuis la colline San Lazaro. Fort de cette expérience, les responsables ont alors fait bâtir la forteresse de San Felipe de Barayas. Et en 1741, cette forteresse a pu défendre la ville avec succès contre les attaques de l'amiral Vernon. Sous le règne du roi Philippe V, Carthagène est devenue la plus belle ville d'Amérique et la plus importante aussi sur le plan stratégique. Elle reflétait la gloire du puissant empire colonial espagnol. Ces entrepôts étaient pleins d'or et d'argent pour la couronne d'Espagne, qui a pu ainsi maintenir pendant près d'un siècle avec succès sa prétention au rang de grande puissance. En novembre 1761, de fortes tempêtes ont détruit partiellement les murailles de la ville. L'eau de mer est entrée par le nord. Les vieux murs n'étaient pas assez solides pour la contenir. Alors, Antonio Arevalo a mis au point de nouvelles constructions. Les murailles ont été stabilisées par des pieux enfoncés dans le sol et des brise-lames en bois disposées un peu comme des paravents coupaient les vagues. Entre-temps, on avait également terminé le pont fortifié de Medialuna. Équipé de canons, le pont protégeait l'île de Getsemani, établissant une liaison avec la terre ferme et la forteresse de San Felipe de Barayas. Juché sur les hauteurs et possédant des armes à feu modernes, San Felipe surpassait toutes les autres fortifications. La silhouette de San Felipe s'est bien maintenue jusqu'à nos jours. En 1968, on a commencé la restauration de la forteresse San José de Boca Chica. Située sur une baie largement ouverte, cette forteresse est très exposée aux intempéries. Au cours de la seconde phase de restauration, en 1969, on a poursuivi le travail sur les murs de la ville. Les problèmes étaient semblables ici à ceux de San Felipe. Au fil des années, les vagues avaient sapé les fondations des murailles, la pollution de l'eau et de l'air ont fait le reste. En outre, certaines parties des murailles avaient dû céder leur place à la construction de routes. Résultat, des dommages irréparables sous le signe du progrès.
La restauration a duré jusqu'en 1973 sur la base d'anciens plans. Les spécialistes locaux furent également conseillés par des experts qui avaient déjà travaillé à l'étranger sur des sites semblables. On a restauré aussi l'île de Getsemani, située en face du centre de Carthagène, et certaines parties des forteresses de San Sébastien et de San José ont été totalement reconstruites. Bien que les bâtiments et les murailles de la ville paraissent aujourd'hui en bon état, il faudra poursuivre les travaux de restauration pour les conserver à long terme. Cette carte montre les fortifications aujourd'hui reconstruites. La découverte de la roupe du Cap Horn a rendu superflus les agrandissements prévus au XVIIIe siècle dans les plans stratégiques. Désormais, la flotte espagnole pouvait rallier directement les ports du Chili et du Pérou. Carthagène, du coup, perdait beaucoup de son importance comme centre de transit. Les entrepôts ne regorgeaient plus d'or et d'argent. Mais la sécurité du port n'était pas pour autant superflue. Tous les soirs, on tendait une lourde chaîne de fer entre la tour de garde de la Grande Croix et la forteresse de Manzanillo, ce qui empêchait tout bateau d'entrer dans le port. L'entrée de la Grande Baie, Boca Grande, avait toujours été un problème au niveau des techniques de défense. Par ailleurs, les apports de la mer menaçaient d'ensabler le port. C'est pourquoi l'ingénieur Antonio de Arevalo a conçu le projet d'une digue fermant cette grande ouverture naturelle. Il ne restait plus ainsi que la petite baie Boca Chica, comme entrée dans un avant-port de 15 km de long. Ce projet rehaussait l'importance des forts de San Fernando et de San José. Arevalo a conçu l'agrandissement. Le dessin montre San Fernando une fois les travaux terminés. Les caves de la forteresse avec ses citernes et les entrepôts pour les armes et les munitions, les ouvertures pour l'embouchure des canons, les tourelles de guet, ainsi que divers aménagements. Pendant plus de 2 siècles, les Espagnols ont sans cesse remodelé le visage de Carthagène. Des entrepreneurs venus d'Europe apportaient avec eux les idées architectoniques de leur temps. Ainsi, au purisme de l'architecte Bautista Antonelli ont succédé d'abord le baroque et plus tard le néoclassicisme. Les architectes venaient pour la plupart des académies militaires royales de Bruxelles ou de Barcelone. Mais ils n'ont pas mis leur savoir-faire au seul service des fortifications. C'est à eux, certainement, que la ville de Carthagène devait être la plus belle d'Amérique latine. Il ne reste aujourd'hui que peu de bâtisses, profanes ou pas, qui aient conservé leur aspect initial. Les gaz d'échappement des voitures et la pollution atmosphérique due à l'industrie ont abîmé ou même détruit une grande partie des pierres des édifices. Il a fallu remplacer la plupart des balcons en bois de ce genre. Carthagène était célèbre aussi pour l'habileté de ses tailleurs de pierre. Le tribunal de la Sainte Inquisition fut institué à Carthagène en 1611. Ces condamnations frappaient sans pitié les hérétiques, les juifs ou les prétendues sorcières. Le bâtiment lui-même fut construit en 1706. Les influences désastreuses de la pollution atmosphérique sur la pierre n'ont pas été arrêtées par les murs du tribunal et leurs traces se retrouvent aussi à l'intérieur. La Casa de Inquisición sert aujourd'hui de bibliothèque et de musée. Au cours de ces dernières années, on a restauré les balcons, les cours intérieures et les déambulatoires.
Des armes à feu qui ne peuvent plus servir ont trouvé ici une sorte de repos. Non loin du centre, sur la colline, la Popa, se situe le cloître de l'église Santa Cruz. Il a été construit en 1608. Presque totalement détruit, ce cloître a été reconstruit au prix de plusieurs années de restauration patiente. Aujourd'hui, dans leur sérénité, les cours intérieures du cloître sont redevenues ce qu'elles étaient à l'origine, des oasis de calme et de méditation. Le monument commémoratif du libérateur Simon Bolivar. Il rappelle qu'en 1821 se terminait à Carthagène l'ère de la domination espagnole.